Gondatisha Bukaste 8 nong Gongkanagar MDC Amtio January ni Nechidok Shalmario Republic Day Shal Rukshawi MDC Knockout Football Tournament Prize Money Cup Muthangjaknai Jogabundu Para Mini Stadium or tournament MDC Bhumika Nandor Yangni MDC Fun by Khlaijagai Tongo Muthangnai Committee Rokni Bakhakte Kokthumni Bishingte Shaklai Jakha Taklai of Football Tournament Chilarokni team Jotoi 31 team Bori Rokni ke 9 high team participate khlaibainai tei football tournament batani rokno jersey yafarjaknai committee rokni bukhaktei prize money narakjaka first ngai no 50,000 second ngai no 30,000 tei o tournament no chengsai rene ngai manjagani na rechapnai FM bro logyo tongnai juda juda adongro tei o football tournament no naifina bagai kokthumni bisingtei kobokha muthangnai committee tinno phainai chini प्रथम MDC Cup Football Tournament 2026 Football Committee नौये चेने प्रेस ताकरोना बे ताकाक चमो माया फयो रौ फया माया फया माया तिनी चों प्रेस कॉन्फ्रेंस मके बसे जे फाइनाय 26 तारिख January Republic Day निस्नि चेने जगबन्धु पारा नुख्लावा थुनथाय नुख्लावा फुटबल टुर्नामेन्ट उंथां दङ आमे चों तिनी प्रेस मीट खेनाय तिनी चेने प्रेस मीट खेनाय जे MDC Cup Football Tournament ni President aku hogra sini Bir Kumar Yangno buno chini mak maunai mak masuna je pura detail sangharam nambaya amono kabo হামবাই চিনি প্রেস মিডিয়া রনা খামসাং টিভি এবং কক ত্রিপুরা এবং সোরাংসাতি ফাইনাল চিনি প্রেস মিডিয়া রনা হামবাই তিনিও চিনি প্রেস মিট প্রেস কনফারেন্স মাখেবন কারণহা ফাইনাল 26 তারিখ জানুয়ারি অর্থাৎ বিস্কান সোমবারও চিনি জৌবন্ধু পাড়ার স্কুল থুমখলাও চিনি 8 নং নগর MDC শ্রী ভূমিকানন্দ মহাশয় বিনি সাউথাই মবাইখিয়ে তিনিও চিনি MDC কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট চলে তো বট টুর্নামেন্টনি কমিটিনি পক্ষংয়ে তিনিও আইনি ইয়াখিও চিনি সেক্রেটারি তো চিনি ইয়াগ্রাও এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি তো आं सावबाय थां प्रेसिडेंट बिर कुमारिया बिनि बनि प्रेस कॉन्फ्रेंस मानदमिया जतन मासाखलायो जों फाइनाल 26 तारिख न चिनि खेला सुरुं थानाय रवा पहिलाव चिनि 9टा 5 न चिनि फ्लैग होस्टिंग थानाय आखे अब फ्लैग होस्टिंग 9टा 5 नि परव चिनि बेस वाइसले म नारे न चुमब्रम रिमो तंनाय आरो चिनि चेफ गेस्ट नि स्पीच जों खालायनाय आखे चिनि कल्चरल चामुं वेलकम सॉन्ग जों थालायफिनाय बदिखे तिनियो चिनि सुमुं फ्लुइट रावबो जों नाट मारो फतंफिनाय चिनि कल्चरलनि बदिखे चिनि आस्ते आस्ते चिनि स्टेप बाय स्टेप खेना चिनि प्रोग्राम जों चिंसा थानाय बायथाव चिनि कल्चरल जों नायपेमन यागो जों जे चिनि स्टेप गेस्ट राव जों स्पीड रिपेमन परेओके जों सारुनि 2टा आरायटान चिनो चिनि खेलानो शुरू खेथानाय पहिला मैच उनाय 2टा मैच क्लारावनि एबं ब्रियावनि वुमेन एवं मेन बो 2टा टीम न जों 2टा आरायटान चिम जों खेला शुरू खेथानाय बन हइतेने तिनि जों 26 हइते 27 28 जातिके पार किए चिनि सेमिफाइनल 13 तारिख फेब्रुवारी पर्यंत जों प्रतिदिन न 2टा मैच के जों थुंथानाय आखे जों मैच फाइनल 15 तिनि जों जि समलामनायखौ यागो जों बन जों कॉन्फ्रेंस मानदमे जों साखाखिनाय आरो हामबाय जतन बो चिनि फुटबल टुर्नामेन्टनि कमिटी तरफ থেকে आं जतन काबावनाय तिनि एलाकाबासी जगबन्धु एवं गंगनगर गन्डासरा जे तंनाय चिनि एलाकाबासी जतन काबावनाय चिनि ताव आधुनिक यंगस्टाराव अर्थात जुबक जुबतीराव तिनि जों विभिन्न रकम नुमुं चामुं ने साबायखे तिनि जों इनभल्व तनैबाराव जत बरन या हुइए तिनि चिनि खेलानि स्पट जों आगायलायो चिनि शरीर पक्षे उपकार एवं तिनि जों ने साननि मुक्तं आनेमन पानराव बो चिनि जे MDC काप फुटबल टुर्नामेंट रो फाइटिंग जत थुंलायथियो যত সহযোগিতারিয়ে ব খেলাও যত পাই অংশগ্রহণ খেয়ে যাতে চিনি খেলা দ নাইথাউनु থৌখিয়ে ব খেলা দ তিনি চুं পরিচালক খেতमा যত এলাকাবাসী সহযোগিতা চুं रिनिंथौ आखे चुं जतन चुं काबो हामबाय हामबाय रेवे हा मासाखलायफियो तिनि चिनि बट टुर्नामेन्ट ओ चिनि क्लारोनि टीम तनाय 30टा आखे वुमेन्स टीम 9टा टोटल ओ 39टा टीम तनाय अब टीम जत फायो अंशग्रहण जारा जे खेफेनेराव जारा जे विनार जत फ्लाइट थरनो जों फार्स्ट प्राइज होनाय
মেনি কেস চুং রিনাই 50,000 টাকা প্রাইস আকে সেকেন্ড প্রাইস নাই 30,000 টাকা খিয়ে চুং রিনাই এবং সাথে সাথে তিনি ব্রুই রনি চুং আলাদা ত্রে প্রাইস দনাই আবো চুং ইয়াবো চুং এলক চুং খেখ্লাইনাই তাও চুং সাख्लायखौ আকে বড় খেলাও যত তিনি মেডিকেল টিম ব্যবস্থা দনাই আকে তিনি পুলিশ প্রশাসন ব্যবস্থা দনাই আর बै তিনি চুং ওয়ানা নাই চিন্তা নাই মহাপতিন ক্রয় চুং নিচিন তবাবে ন যতন খোলা মেলা खे খুশি खे তিনি চুং খেলানো চুং স্পট ন কাহামাকে তুই সাই পান্ডাও চুং যত সহযোগিতা রিনাই এবং অব সাথে সাথে যত তিনিও 8 নং গণ হইতে রশিয়াবাড়ি গন্ডা তৈসা কালাজারি যত এলাকানি যারা যে এলাকাবাসীরাও তিনি বলছেন খেলাও ফাইয়ে অংশগ্রহণ খেয়ে নাইফাইনাই আকে ফাইয়ে র তিনি চুং বিভিন্ন রকম তিনি যারা যে আইটেম কাহাম কামনা তিনি চুং সঙ্গে তিনি সাবতই আকে তিনি এলাকাও চুং বন চুং শিক্ষার এন পান্ডাও যাতে চুং নেশা মুক্ত চুং ইয়ন পান্ডাও তিনি যে উদ্বোধন বচনি খেলা স্পট চুং যখন চুং তৈসালে বড় যত সহযোগিতা রিয়ে তিনি চুং অংশগ্রহণ খেয়ে চুং ফাইন সহযোগিতা রিফাই থকিয়ে যতন কাবো মংলার ইয়ে আনি কাউ সামরন ফা হাকছা যারা খেলা থাকনাই টিম রং জার্সি নরক বেরোনাই কুমুটিনি হইতে আকে যারা যে টাউন রাও তিন টিম ফাইসক ফেহা চুং তিনি 24 তারিখ কাহার কিন্তু ত্রে চুং তিনি বিভিন্ন রকম টিম ফাইফন তিনি চুং ত্রে এলট খেমে আনে হা যারা তিনি ফাও ফাইহা তাও 39টা টিম ব্রই নয় ক্লা 30টা যখন 39টা টিম ফাইহা ব্রাউন চুং আগামী 26 তারিখ পয়লা সোমবার তিনি যে ফ্লেগ হোস্টিং তিনি উদ্বোধন সময় ব্রাউন চুং যত জানজানি জার্সির ওপর চুং তিনি এমডিসি নি ইয়াও দেখে চুং বিতরণ খেনাই হামবাই খেলালে তোনাই তিনি যে প্রত্যেকটা টিমও 3 জনা খিয়ে চুং হায়ার খেমেনাই কিন্তু 3 জনের বাদেও চুং হায়ার চুং এলক খেমেয়া নাই ব হায়ার না চুং স্পন চুং খেমেনাই তিনি যে ত্রিপুরাবাসী বা তিনি ভারতবাসী যতন চুং এলক খেনাই কিন্তু একমাত্র বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান দুইটা দেশ তিনি চুং এলক খেয়াল নাই বাদ বাকি যে 3 জাগান ফাইফন চুং আবার টিম চুং একসেপ্ট খেনাই কিন্তু প্রত্যেকটা টিমও তিনি 3 জনা খেছে চুং মানে এলক খেমেনাই হামবাই খেলা থাকনাই বলে জুতা বাইদি থাকনাই না জুতা খেলা থাকনাই রखे জুতা বেং নাই শু মালানে আবকে জানজান টিম ন ব্যবস্থা মাকে নাই জুতাকে জানজান ব্যবস্থা মাকে নাই জার্সিকে চুং তিনি কমিটি তরফ থেকে চুং বাবাই रिगनाय नायथक रिगनाय हामजानाय रंनि बागै नायथकते क्वालिटी काहाम रिगनाय ताबुक हातिव बेले रांक्लायबायनो मानथुगै दंगो मानथगो याक बाय ताकजा रिगनाय चामथो रिसा कानबरो मानथगो कताल जरानि मेशिन बाय ताकजा नायथक बुमलनि पालिनि रिगनाय तिप्रासा हुकुमु मारि रांतां सुरां चंद्रहार वाखुम तया खारु जतो मानथगो हाइके लिरिदा तंसिदि ताबुं नकरंदि कानरुबाय ते कानबरो फाल नकबाय अरो होलसेल ते खुसरा रिगनाय रिसाबो फाजागो मानथगो जेरक रिगनाय बानिया ख्लायनाय बरक अ फाल नकनिनो रिगनाय रिसा होलसेल तलांगै बानियाबो खलाय माननाय हाइके लिरिदा तंसिदि करंदि निकुमा आगरतला नॉर्थ बानमालीपुर नियर यंग्स कॉर्नर क्लब वेस्ट त्रिपुरा मोबाइल नंबर 9862821223 tekisa kokdung number 87878315552 /82589191171 /8119938 548